bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui avec la recette des cupcakes surchargés de chocolat bien moelleux avec une onctueuse crème chocolatée. Allez, c'est parti pour moi, je vous laisse avec la suite en vidéo. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد اللي غادي نحضروا فيه دي كابكيك عامرين بالشكلاط كيجيو زوينين وفتيين. نخليكم مع طريقه التحضير. Dans un bol je mets 2 œufs et 100 g de sucre. غادي ناخذ بول غادي ندير فيه 2 ديال البيضات و100 غرام ديال سنيده. Je fouette à l'aide d'un fouet manuel pour obtenir un mélange mousseux et qui blanchit. غادي نطرب الطراب اليدوي حتى نحصلوا على خليط كريمي وكيتفتح لونه. Puis j'ajoute 50 ml d'huile de tournesol et 50 g de beurre fondu. Petit à petit, tout en mélangeant. غادي نزيد 50 ملل ديال الزيت، 50 غرام ديال الزبده دايبه، وغادي نبقاو نزيدوها شويه بشويه وحنا كنخلطوا. Je verse 100 ml de lait. غادي نزيدو 100 ملل ديال الحليب. Finalement, j'ajoute petit à petit 150 g de farine, 7 g de bicarbonate de soude et 30 g de cacao noir. J'ajoute petit à petit pour ne pas avoir de grumeaux. واخيرا غادي نزيدو 150 غرام ديال الطحين، 7 غرام ديال بيكربونات الصودا و30 غرام ديال الكاكاو. غادي نبقاو نزيدو شويه بشويه باش ما يديرولناش حبيبات. باش تحصلوا على افضل نتيجه يمكن لكم تخليو لاباط ترتاح على الاقل 30 دقيقه في الثلاجه. Pour avoir un meilleur résultat, je vous conseille de laisser reposer la pâte pendant au moins 30 minutes au réfrigérateur. Passons maintenant à la préparation de nos truffes. Dans une casserole, je fais chauffer 240 ml de lait concentré. J'ajoute petit à petit 50 g de cacao. Tout en mélangeant, à la fin on doit avoir un mélange plus consistant. غادي ناخدو كاسرونه غادي نديرو فيها 240 ملل ديال الحليب مركز. غادي نزيدو عليها شويه بشويه 50 غرام ديال الكاكاو وغادي نبقاو نخلطو حتى يعقد.
J'enlève la casserole du feu et j'ajoute 50 g de cacao pour avoir une pâte. غادي نحيد الكاسرولة من العافية وغادي نزيد عليها 50 غرام ديال الكاكاو حتى نحصل على بات. ها هي لاباط ديالنا ديال لي تروف واجده، غادي نديروها تبرد في الثلاجه. Voilà notre pâte à truffe est prête, je la laisse refroidir au réfrigérateur. En attendant, je viens poser nos caissettes dans les moules. غادي نجيبوا لي كيسات غادي نديروهم في المول. Je verse la pâte pour remplir les caissettes. Ensuite, j'ajoute un morceau de chocolat blanc et je verse ce qui reste de la pâte, comme vous voyez dans la suite de la vidéo. غادي نبدا نعمر لي مول ونزيد طرف ديال الشكلاط بيض ونعاود نغطي الشكلاط بلا بات كما غادي تشوفوا معايا في لا فيديو. Et c'est parti au four pendant 15 minutes sous 180 degrés. وصافي غادي ندخلوهم للفران لمدة 15 دقيقة. الفران درجة حرارته 180. Pour la préparation de notre crème chocolatée, je prends 100 g de chocolat, je verse 100 ml de crème fraîche tiède, je mélange jusqu'à ce que notre chocolat soit fondu. باش نحضر الكريمه ديال الشكلاط غادي نحتاجو 100 غرام ديال الشكلاط، 100 ملل ديال كريم فريش دافي، وغادي نبقاو نخلطو حتى يذوب لنا الشكلاط. Je laisse le mélange refroidir, puis à l'aide d'un batteur électrique, je viens fermenter la crème. غادي نخلي الخليط يبرد ومن بعد غادي ناخذ باتور وغادي نطلع به لا كريم. Notre crème est prête, maintenant continuons la préparation de nos truffes. Je fais sortir le mélange qu'on a laissé reposer précédemment au réfrigérateur. J'essaye de faire des petites boules de truffes et je les mets dans du cacao, comme vous voyez dans la vidéo. غادي نخرجوا الميلونج ديال لي تروف ديالنا اللي درنا في الثلاجه. غادي نحاولوا نديروا كويرات ديال لي تروف وغادي نحطوهم في الكاكاو.
Alors là, je viens de faire sortir nos pancakes du four. Je viens mettre la crème au-dessus. راني غادي نخرج لي كاب كيك ديالي من الفوغ، غادي نخليهم يبردوا شويه، غادي نبدا نزوقهم بلا كريم اللي ديجا وجدت من الفوق. Je mets un peu de vermicelle de chocolat. غادي ندير من الفوق شويه ديال الشعريه ديال الشكلاط. Puis je pose notre truffe au-dessus. وغادي نجي من الفوق وغادي نحط truffe. Et voilà, le tour est joué. Nos cupcakes surchargés de chocolat sont enfin prêts à être dégustés. Après, si vous avez envie d'ajouter plus de chocolat, vous pouvez ajouter un sirop de chocolat ou des pépites de chocolat. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.